nangyari sa ating dalawa. Sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng pansamantalang mga ligo na lamang miingani sa suba kay wa mi naligo sa dagat kay arang inita og daghan pong nangaligo. Mas nindot pud noon diri sa suba kay bugnaw ug way daghang tawo. Pagkahumana mo pangaligo kay nanguli ra pud mi dadyon, gihatod ko. Kay ubay-ubay naman ag among alubati, nanganat naman si Jazz, so mao nang aho nang gikuhaan kay ahong isagol sa akong nilaw-oy nga isda. Hapon na daay ni moong ngit-ngit na agpalibot ingani, pero nanguha gihapon ko kay gisayangan ko. Unya ganahan pug ko nga naay alubati ag ahong sinabaw karon. Unya kaning kilid ingani kay kuan na daynis babuyan sa una. Babuyan ni diri sa una. Og karon wa na mahinloi kay wa naman ag tag-idya, wa naman nagbuhi pod og baboy. Mao nang mahadlok pod ta usahay nung og manguha ko og alubati labi na og hing-adto na sa sud nanganat na kay basin og naihas na. Og pagkahuman ra pud nahog banguhag alubati kay diri na pud ko sa ganasan. Agaho gadyong main nga kuhaon ra gadyod is ag ganas ra gadyod nga ahong isagol sa ahong nilaw-oy. Ganas ra unta ag ahong isagol, I mean sa ahong nilaw-oy. Unya kay nakakita man kog alubati mo tong ahong giapilan pud lamang, nanguha pud lamang ko. Naglisod pa ko ingani sa akong buhok kay arang taasa unya arang ika nga sige ka sandya diri sa ganas dili man lagi mamugong. Hinay-hinay ra daig ahong tingog karon guys kay gabi na, alas 10 na ning tayma. Unya dili na ko makakusog sa akong tingog kay napoy nangatog og gabi na pud mingaw na. Dili manggali unta ko mag voice over pero kay kuan man kanang mura mag karon na gyud ni nahoy upload, so mao na ako na lang butangan kay murag lain pud ibay voice over og unta nga enjoy rang masabtan ning ahong tingog dere og unta ma-appreciate pud ninyo, Charis.